हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मोर आउ गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। तो आज भी पाग ये काली भाया मेघुआ मेघुआ पाग अच्छी आपण मैंने देखा पछपटे तो ये मेघुआ पाग काली भाया अच्छी काली आम जाइलु पार्क को बुलायापाई तो से वीडियोटा ये ब्लॉग मु आड करनी तो ये ब्लॉग मु आड से कर आर ब्लॉग आड कर सरी तो आपण मैंने वीडियोटा को देखूँ आउ एंजॉय करूँ चैनल नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ तो वीडियो को एंजॉय करूँ। हेलो गाइज बर्तमान आम आसीगलु पुणी थे आपण मानक किसी नुआ ब्लॉग देखापी बसीलानी ब्लॉग स्टार्ट लागू आर क्लिप जो कहला ये पूरा छपरी सब कथा खाली हुड़ी दौर सब कथा खाली हुड़ी सोधी दौर। कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं तो ये ब्लॉग कट होता तो बर्तमान जावा आम पड़े पार्क पार्क जावा कि आमर बाइक ना कौन करिया छपरी तो बाइक धन आस जा पार्क आड़े बुली देख लो खाली मुझे एक बाइक आनी मो बाइक ना तो कहीं सियाड़े ना पार्क आड़े आज प्लान होता बाइक ना कौन कर बाइक आन ठीक है मैं समझ गया दुई जन जाकर कई जन भी बाइक आना रे तोर बाइक अच्छी रे मूल ना बाइक तोर अच्छी तोर तो कार नहीं फर्चुनर तोर तो कार नहीं पर कार देख दिया कर फर्चुनर डायरेडा कि गाडा कार ना नहीं आमाज आमाज खोना माज ना जे कुआडे जाइथिलु कुआडे जाइथिलु अच्छा क्या कर क्या करिए क्या वीडियो वीडियो कर रही हमर 20 केमती बढ़िबो तो गाड़ी डेके आनी पारन बाल कथा कहू इज गाड़ी आइला गाड़ी गुटे के आनी पारना गाइस आईडी वर्तमान आम पाए गला कार ए देखुनो पछली को आईडी आम पाए गला डिजार वर्तमान आम जीवा से बुलै जाई छी झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो एड़ा तमर जो नुआ किनी थिलो काली नी काली किनी ए कुड़ी किनी गिराई जी धरी किनी बुलौ जी से धरी किनी किनी आनी मोबाइल A few moments later किछि फोन करिया का फोन करिया हेलो कार फार किछि नाही गाइस कोन करिया कार खता में कार कहूजी बाइक हमर नाही पार काट जी बाइक ना देखिया कोन हो जा जी सब्सक्राइब मान जाए तो पार काट जे कोन हो ए पिला तो बाइक दे देलानी कोन हो बाऊ छाड़ा से जन गुरु रे सला सला जीवा जाता से जन गुड़ा में करिया के चल जीबू ए पार गुड़ा माने नी सकले बगिना जीवा हां फॉर्च्यूनर ठी आई जे इधर जीवा तो फॉर्च्यूनर एडे ठिया हे जी कला फॉर्च्यूनर जीवा हरकुलस कम बगी जीवो तो बसो आडा देखिया कोन हो जे आकु ब्लॉग रे कंटिन्यू रहंतो चलंतो एना सुइला आगुया करिवो ए भलिया मानदा थिला हम पार्क रे पे तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया जी भाई कौन सी पार्क काड़े नहीं भलिया मानदा थिला हम कोन छड़ जाई परिया यानी गाड़ी ना पैसा कोई नहीं आम गाँ पार्क रे पहुंची गले हैप्पी 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 आम पार्क रे
कोई भी नहीं ये क्या हो रहा है रे बाबा? अरे इधर तो भांगी जी पड़ी इसका तक जाना जुटा के भांगी थी जिधर ऐसे कर रहा है। बुला 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 दूर से दूर से बुला बुला हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद रे ये क्या हुआ स्कैम कर देला स्कैम कर देला जाना बोलो न गई ना एडे छपरी क्या है आई आई आसे कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं फाइनल गाइज आमगा पार्क को आसी गलु ये हला आमगा पार्क रो किछि लोक आमगा विशाल पार्क पूरा 500 कोटी रो पार्क आमगा झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो अरे प्रोजेक्ट हम खेले आउ जोई बढ़िया आओ गाली में क्यों धर हो आओ आमगा पार्क पूरा आपण देखि पारथि पूरा हेवी पूरा ये हला छपरे जल्दी वहां से हटो तोरा माई के तो उतर तू समझा ना चल हां ए छपरी कैमरा रा कोनी रे सेडा न लाइले बुढा नले फुणी निये खाइले सोदिबो असोई डाकरे ताकर छपरी काम चली जे चलो तू आम आम पार्क बुलिबा आपण मानको फुल आज देखैबा आम पार्क केमती कोन एडा हला झूला किए के किलो जो नथि जमा पड़िबो किए केत किलो जोन अछि वर्तमान जना पड़िबो ए तू बसाई पड़े सी बई पड़े या थोड़ा पड़ियो किए केत जोन अछ हला खे परिबोनी मते देखिबुई देखिया 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 थबनी तागांडु ठीक है घोड़ा देख ठीक है घोड़ा बस हां तागांडु किए केत जोन अछि देखिया उठले लगी केता तो ए बोलिया भाई विश्वास कर तू बोलिया को पारियो तू बोलिया सत कत केजी अछु खुला कथा ले भाई लाई ले भी विश्वास कर पारुनी तुमसे ना हो पाएगा ले भाई किरा करबा आगो पिला हाउ ले भी पारुनी ना हबनी तो द्वारा हबनी हेले भी ता पारिबुनी बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं নাই তোর যা বস যা এই তোর বস নাই সে আবই পারিবনি সে আবই পারিবনি র মুই বউজি র দ মুই বউজি র দেখিয়া মুই অধিয়া জন সি অধিয়া জন দেখ জনা পড়িবনি अभी मजा आएगा ना भिड़ो নাই নাই বিও না কইবা ঠিক নাই তেলেগা বসা এডি বসা নাই आया मोइनर चियाओ ये होजी नरो म कथा आ गंडा ये किछि नि आ गंडा पनी परिया पडिबो मोडे देख देखबो बस बोय देखि के सेटेक पड़ नाही एरा तो भाई बढ़िया तू केते खाऊ तेरा भाई जोगेंद्र बेटा तुमसे ना हो पाएगा तेरा भाई जोगेंद्र ऐसे मारेगा पता ही नहीं चलेगा कौन मारा है चलो चलो नेक्स्ट ए देखो मोबाइल उठा जीरा वर्तमान ही चला उल्टा बोलुजी पछकु बोलुजी पछकु एडा बोलुजी रो हम बोले रो बोय ले भाई बस बोय बात वीडियो बाबा ये बाबा बुटी बाजी ना मु का बोलुजी रे बोय खबर नहीं आंदोलन खोया ले भाई भाई
ବସ ଆଇ ଆଇ ହେଲା ଖେଳେ ଦେବିନି ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ରେ ବିଶ୍ରାମ ଗୁହ ଏଇ ଛାଡ଼ା ଡେଡେ ଦେଖିରେ ବଳିଆ ପିଲା ଡେକେ ବୁଝଲା ଯେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଥାଲା ପଡ଼ିଛି ରେ ବିଶ୍ରାମ ଘରେ ଧାନ ଦେଖେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛି ଦେଖେ ରଙ୍ଗ ଧାନ ପୁରା କିରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି ଧାନ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି ଚାଲ ଆଉ ଦେଖ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖୁ ଆମ ଗାଁରେ ହେତା ବି ଅଛି ପପିଆ ଗଛ ପାଖରେ ରହିକି ଆସ ଦେଖିବ ପାର୍କରେ ପପିଆ ଗଛ ହେଲା ନାଇଁ ସତ ଜାଣିନୁ ପେଟ ଧଳା କରା ହବ ଖାଇନି ପପିଆ ଗଛ ଚାଲ ପପିଆ ଗଛ ଟିକେ ବୁଲା ବାରେ ମତେ ନିଦ ଶୋଇବି করে କୋଉଟା ବିଶ୍ରାମ ଘରେ ଶୋଇବି ମତେ ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ପପିଆ ଗଛ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖେ ଗଛଟା ଯୋଡ଼ା ପୁରା ପଛ ପଟେ କିରା କରିଛି ଗେଟଟା ସାଉଣ୍ଡ ତଡ଼ିଆ ଗେଟଟା ଏଇପଟେ ଯେ ସେପଟ ଡ୍ରାଇଭର ତା ପାଇଁ କରାହେଇଛି କୋଉଠିରେ ଆମ ଗାଁ ପାର୍କରେ ପପିଆ ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ ଆମକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ବାସ ଆମ ଗାଁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାହବ ଆମ ଗାଁ ପାର୍କ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ପାର୍କରେ ପପିଆ ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାହବ ଟିକେ ରହ ଇଆଡ଼େ ଦେଖେ ଶିବା ବାସ ଆମ ଗାଁ ପାର୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ ପୁରା नो 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 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ପପିଆ ଦୁଇ କାଟି କୁଟା ଆଣିଲେ ଖାଇବା ଆଉ ଯା ଯା ତୁ ଦୁଇ ନା ଆଗ ଆସେ କେ ପପିଆଟା ଖାଇ ଦଉଛି ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଦଉନି କଣ କି ନାହିଁ ନା ତଳେ ଦେଲି ହାତରେ ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲେ ଯାଇତ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ନା ଏଇଠୁ ଖାଇବୁ ଯଦି ଖା ନହେଲେ ନାହିଁ କ୍ଷୀର ଅଛି ଖାଇବା ହେଲେ ଭାଇ ଖାଇ କଥା ନା ବେଳା କି ନାଉଛି ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଯୋଉ ପପିଆ ଗଛ ଟେଷ୍ଟ କରି ହବନି ଆଉ ଆମ ଗାଁ ପାର୍କର କିଛି ଭିଉ ଆମ ଗାଁ ପାର୍କରେ ଏବେ ହାତୀ ବି ଅଛି ରେ ଆମ ଗାଁ ପାର୍କରେ ହାତୀ ହରିଣ ଆଉ କିଏ ଅଛି ରେ ପାତ୍ର ପଡା ଦେଖି ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁରେ ହାତୀ ହରିଣ କେତେ କଥା ଏ ଜିନିଷ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି ପିଲା ଲୋକ ଆଉ ଆମ ସବୁ ଅଛି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆଉ ଯିବାନି ନନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ ଗାଁ ଭାବୁଛ A few moments later. ଗୋରା ଗୋରା ଛାଡ଼ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଡୁବୁ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ଡୁବୁ ଆଖିଆ ତୋର ଫୁଟେଇ ଦେବି ରେ ହାତୀର ଦାନ୍ତର ଆଡିକି ଦେଇଟି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଏଟା ଭାଙ୍ଗିନା ନେଇ ଯାଇଥିବେ କି ଦେଇଥିବେ କଣ ଦେଇ ପକେଇଲା ଦେଖରେ ଏଟା ଦନ୍ତ ହାତୀ ନାହିଁ ଏଟା ଦେଶୀ ହାତୀଟା ଏଟା ତମ ଘରେ ପୁଷିଥିଲ ଯେମିତି କଥା କହୁଛ ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଟିକା କେକ୍ ପ୍ୟାକେ ନଗେଇ ଦେଇଛି ବଡକୁ ରେ ହାତୀ ତଳେ ଗଲେ କେତେ ଶୁଭ ହବ ହଁ ହଁ ସିମେଣ୍ଟ ହାତୀ ଡ୍ରେ ଗଲେନି କି ବଢିଆ ଶୁଭ ହବ ଦେଖିବା ହାତୀ ନାଇଁ ତୁଇ ପାରିବୁନି ଛାଡ଼ ଯାଉ କଲା ପାଟିରେ ସଦରେ କଥା ସିମେଟ୍ରା ଦେଖୁଛୁ ସିମେଟ୍ରା ଫୁଲ ଗଛ ହେଇଛି କମେଡି ହେଇଯାଉଛି ଜୁମ୍ କଲୁ ସିମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଫୁଲ ଗଛ हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କଲା ବେଳେ ସବୁ ରୁଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କଲା ବେଳେ ସବୁ ରୁଇ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ କମେଡି କାହିଁ ରେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଈ ଆମେ ପାର୍କରେ ବଇଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଈ ବୋଲ ଦो ମାନେ ପୁତୁଳି ଖେଳା ହଉଛି ବଳରାମ ବାରିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି ଆଉ ଶିବାନନ୍ଦ ସେନ୍ୟୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖଉଛି କମେଡି କରିଦଉଛି କମେଡି କରିଦବ ଇଜ୍ଜତ କେ ନେଇ ଯାଉଛ ମୋ ନାଁ ଡାକୁ
ମୋ ନାଁ ବଳରାମ ଶିବାନନ୍ଦ ମୋ ନାଁ ବଳରାମ ସାହୁ ସେ କହୁଛି ମୋ ନାଁ ବଳରାମ ବାରିକି ବଳରାମ ବାରିକି ବେତି ବଳରାମ ବାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ବଇଛି ଚଷାଡ଼ାକୁ କେମିତି ବାରିକ କରିଦଉଛୁ ତୁଇ ଏକା କଥା ବାରିକ ସାହୁ କଣ ଅଛି ସେଠିରେ ନା ରୋମା ଭଉଣୀ ନେଇ ଯାଉଛି ଛୁଆ ସେନ୍ୟୁ ଶିବାନନ୍ଦ ସାହୁ আছে এড়ে আছে मैं समझ गया আছে এড়ে আইলো মা এড়ে আছে আছে ইসা হচ্ছে ছুটি হাতি রে କୋଉଠୁ କୁଲିଆ ତୋର ତୁ କୁଲିଆଟା ଅଧିକା ନଜର ଦେ ବଳିଆ କୁଲା କିଏ ତୋର ହିଆଡ଼େ ନଜରଟା ଖାଲି ଯେ ଓହ ତୁ ୟାର କିରା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧର ନା କିଛି କାମ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଉଠଉଛି ସିଏ ମୋ କ୍ୟାମେରାଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଉଠଉଛି ୟାର କିରା କରୁଛୁ ବଳିଆ କିଏ କହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କଥା ତ କହିବିନି କହିବିନି କିଆ ପାଇଁ କହିବୁନି କହିକି ନା ବନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁ ଯଦି କିଛିଟା କହ କମ ସେ କମ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବି ତ ହେରା ଦେଖୁଥିବେ କହିଦେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଥା ଟିକେ କହିଦେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଡିସଲାଇକ୍ କରିବେନି ଡିସଲାଇକ୍ ବେଳେ ବେଳେ କରିଦଉଥିବେ ମନେ ପଇଲେ अरे कहना क्या चाहते हो ଛପରି ହାଁ ସେନ୍ୟୁ ମୁଇଁ ତ କହିବି ଖାଲି କି ଆଗି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର ସତ ସତ ଏକା କରିବନି ନହେଲେ ଭିଉଜଟା ବି କରିଦେବ ଟିକେ ଭିଉଜଟା ଭିଉଜ ବଢୁନି ଭିଉଜଟା ବି କରିଦେବେ ଭିଉଜଟା କିନ୍ତି ହବ ସିଏ କରିଦେବେ ରେ ଭିଉଜଟା କିନ୍ତି ହବ ସିଏ ଜାଲନାଡୁ କରିଦେବେ ନାଇଁ ଲେ ଓଳିଆ ସିଏ କରିଦେବେ ବଳିଆକୁ କହିବ ଭିଉଜଟା ଆମ କିନ୍ତି ଲୋକ ସେ ସବୁ କରିଦେବେ ନାଇଁ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସବୁ କରିଦେବେ ଆମେ ସିନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ବି ଏତେ ଗାଇସ୍ ଆମ ଗାଁ ତ ପାର୍କ ଛାଡ ତ ଗାଇସ୍ 200 କୋଟିର ପାର୍କ ଆମ ଗାଁରେ ହେଇଛି ଆମେ ଖେଳ ଭାବୁଛ ଏଇ 275 ଲକ୍ଷ ନା 200 କୋଟି 75 ଲକ୍ଷ 200 କୋଟି 75 ଲକ୍ଷ 200 କୋଟିରେ କେଟା ଶୁଣ ଦେଖି ଶିବାନନ୍ଦ କହିଲୁ କହ 7 ହଉଛି 200 କୋଟିର 7 ଯୋଉ କି 8 ହବ कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी କିରା ହବ 7-8 ଶୁଣ 7-8 ଶୁଣ ହବ ହେଲେ ଲକ୍ଷରେ କେତେ ଶୁଣ କଥା 9 ଲକ୍ଷରେ ହଉଛି 6ଟା 6ଟା ନାଇଁ 5ଟା ନାଇଁ 5ଟା ମାନେ ଆଉ ଦୁଡେ ଶୁଣ ଲଗେଇଦେଲେ ଏଟା 200 କୋଟି ହେଇଯିବ 200 କୋଟି ହେଇଯିବ 1000 ରେ କେଟା ଶୁଣ 1000 ରେ 10ଟା କି 15ଟା ଖଣ୍ଡେ अच्छा ठीक है ହଉ 10,000 ରେ କେଟା ହେଲେ 20ଟା 30ଟା ହେଇଥିବ 10,000 ତୁ ଜାଣି 10,000 ହଉଛି 6ଟା ଶୁଣ ଇଏ ଆଉ 1000 ହଉଛି ଯୋଉ 20ଟା 25ଟା ଶୁଣ ତୁ ଜାଣିନ ରା କିଛି ତା ଡବଲ ହେଲେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷରେ ହେଲେ ତ ହବ 20ଟା 30ଟା ଲକ୍ଷରେ ହବ କେଟା ଲକ୍ଷରେ ହବ କୋଟିରେ ତୁ ପୁଣି କିନି କହୁଛୁ 7ଟା ଯାହାଟା ହବ କୋଟି ହେଲେ ଇଏ ହେଲା ସମଝାର ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଟିରେ ହଉଛି କମ ହବ 200 କୋଟି ହେଲେ ଅଧିକା ବଢିଯିବ ତୁ ଜାଣି ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है ये तोतला है ତତେ କୋ ମାଷ୍ଟର ପଡିଥିଲା କୋଟିଟା ବଡ କି ଲକ୍ଷଟା ବଡ ଏଇ ଯୋଉ ତାକ ଘଟା ହଉଛି ଦେଖିଥା ହୋଡେ तो वीडियो को कांत को आमी हम तो कोई जाने चल का पैसा है तो बड़ी 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 बात हमर गाइस केबे पैसा हबई बलिया आमे केबे बड़ी बड़ी बात करबा केते बुली जीवा कोडे ट्रैवलिंग करबा ए रे तापर हम किनी तो आइबा कॉपीराइट पड़ीबोडा ଟିକେ बंद कर आगो तो गाइस हमर केबे पैसा हबो आमे एमति जीवा बुलीबा बड़ी बड़ी बात करबा पैसा गाइज माने देबे ना गाइज माने देबे गाइज माने के सपोर्ट करिवे लाइक टिके कर देबे सब्सक्राइब टिके कर देले हमरो हेई गला एति ग्राम पाइले सपोर्ट करले सिना अरे कॉपीराइट पड़िबो ये बजोजे गीत एटा छपुरी मंदिर बोले छपुरी रो के छपुरी काम बंद होबनी क्वाड दिबा मंदिर मांदा करि साले ने मांदी गंजा को हमका पार्क देखिनी गाइज हम की बोर भी लागुची हमगा पार्क में नाम की बोल लागुची हमका पार्क देखले तुम की भी बोल लागिबा हम की गिरा लागुची नडिया गछ सब रहबा दरकार पपिया गछ आउ या फूल गछ तो थाए फूल गछ हड्ड गछ एई पछ कटे हड्ड खाउ जाऊ आउ ये हला किछि हम गार कथा हम जानिनु पार्क हम गार किनु मला घास तुम गार कंचा घास हम गा पार्क घास देखले सब गार तो ई भलिया होथु आउ हम गार बर पदार का बढ़िया आपण माने कमेंट करि कहबे आपन को गार पार्क केमथि आ निहाती कमेंट रे कहबे तो हेलो फ्रेंड्स तो ब्लॉग टिके इठे हम एंड कर दबा तो हे लाइक करिवे
ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ସବୁ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ଆଉ କରିବେ କିରା କହିବି ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ବ୍ଲଗଟି ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ତ ବାଏ ବାଏ ସବୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ବାଏ ठीक है मारे